Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons traité un modèle très intéressant et important pour les étudiants de la gestion des entreprises en deuxième année. Alors pour la comptabilité analytique, c'est un module très important que l'étudiant doit maîtriser ce module parce que la partie très importante de l'examen de fin formation. بالنسبة la comptabilité analytique fait plusieurs chapitres. Chapitre numéro 1 خاصك تعرف فيه شنو هما لي شارج ديال la comptabilité analytique, شنو هي la comptabilité analytique, les caractéristiques, la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Après كتدخلوا في البروسيدور ديال لي كو, كتدخل في les méthodes de calcul. بالنسبة للبروميير partie غنهضروا على la comptabilité analytique, غنهضروا على la définition de la comptabilité analytique, les caractéristiques. Après غنشوفوا غنتريطيو السؤال اللي اقترح علينا في les commentaires, comment calculer les charges de la comptabilité analytique. Alors بالنسبة la comptabilité analytique, comme définition, c'est un outil ou bien un mode de traitement des données que vont analyser et traiter et reclasser par destination et par fonction des charges et des produits de la comptabilité générale. C'est un outil de gestion. Alors, pour les caractéristiques de la comptabilité analytique, on a première caractéristique, c'est la flexibilité. La flexibilité ou bien المرونة. يعني مثلا نقولوا أن la comptabilité analytique du côté organisationnel, la flexibilité هي كتاناليزي لنا les flux de l'entreprise à l'intérieur. يعني كنعرفوا à l'intérieur ce qui se passe dans l'entreprise, كنعرفوا le processus de production de produits finis produits par l'entreprise. L'entreprise ملي كتديجاجي واحد لو ديفيسيت, la comptabilité analytique elle veut permet اننا نعرفوا هذاك لو ديفيسيت فين كاين عندنا البروبليم في هذاك لو بروسيسوس دو برودكسيون pour que في l'année prochaine ما خصناش نديجاجيو هذاك لو ديفيسيت. علاش كنديرو حنا في الكونتابيليتي اناليتيك ما تكونش chaque année comme la comptabilité générale. La comptabilité générale كنديروها في l'année, ولكن la comptabilité analytique كاين des entreprises اللي كيديروها par trimestre, par semestre. يعني la comptabilité analytique هي au regard de la loi, c'est facultatif. يعني نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش, ولكن يعني les grandes entreprises les améliorées كيديروا la comptabilité analytique. La vision de l'entreprise, la comptabilité analytique, c'est une comptabilité plus détaillée que la comptabilité générale. L'horizon, la comptabilité analytique كتشوف لنا le présent et le futur. بالنسبة la comptabilité générale كتديجاجي لنا غير le résultat ou là كتديجاجي لنا des informations en relation avec le passé, donc كتشوفش لنا le futur. Alors بالنسبة la nature du flux, بالنسبة la comptabilité générale كتشوف لنا غير à l'extérieur de l'entreprise. La comptabilité analytique كتشوف لنا les flux internes et pour les classements des charges. Le classement des charges كتحط بزاف les examens, les concours. La comptabilité analytique كتشوف لنا la destination ou la كتكلاسي لنا les charges par destination, c'est pas par nature. Et pour les objectifs, la comptabilité analytique a des objectifs économiques plus que financiers. Pour le traitement des charges de la comptabilité analytique d'exploitation, on a les charges directes et on a les charges indirectes. Pour les charges directes, ce sont des charges l'entreprise, pour comme des exemples des charges directes, on a l'achat de matières premières, on a la main d'œuvre directe. هادشي هذا كامل غنشوفوه في البروسيدور ديكو اللي غنهضروا على la méthode déco complet.
غنشرح لكم لا ديفيرونس اون ديتاي entre une charge directe et une charge indirecte. Les charges indirectes, ce sont des charges qui affectent indirectement le produit. Et normalement, quand les charges indirectes, par exemple, quand je fais les charges indirectes, qui sont des charges qui m'expliquent l'achat de matières premières, ce sont des charges directes. يعني في لي شارج انديريكت كان بحال كان افيكتيو هذوك لي شارج انديريكت لي سيكسيون اللي عندنا في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. من بعد غتعرفوا لي شارج انديريكت، يعني نتوما في الاول ديال الموديول ما غتقدروش تفرقوا ما بين لي شارج ديريكت و انديريكت. في لا ميثود دي كو كومبلي ولا ميثود ملي نديرو الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غتفهموا مزيان la différence entre les charges directes et les charges indirectes. Alors بالنسبة للكيسيون اللي سبوزا علينا في لي كومونتير هو كيفاش نحسبوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. الوغ هاد الفورمول هي اللي كتسهل علينا نعرفوا نحسبوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. سي تري سامبل، سي لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك égale les charges de la comptabilité générale plus les charges supplétives. Les charges supplétives ما كناش كنعرفوهم في la comptabilité générale. كما كتشوفوا les charges de la comptabilité analytique فيهم deux choses، فيهم la rémunération de capitaux propres و rémunération de l'exploitant. هاد لي دو مو ما يخلعوكمش حيت ديجا كيعطيوهم لك في ليكزارسيس. كيعطيك la rémunération de capitaux propres غير هما كيعطيوكم مثلا واحد لو طو، كيقول لك مثلا لا ريمينيراسيون دو كابيتال كيعطيك لو كابيتال ديال لونتربريز كيعطيك له واحد لو طو. هذاك لو طو كيعطيه لك بارفوا انويل، خاصك غير تقسم على داك لو 12 ديال الاني باش تعرف شاك موا شحال تعطات في ديك لا ريمينيراسيون. هنا في الكاب براتيك غتفهموا مزيان. ابخي الا بغيتو الكاب براتيك خليو لينا في الكومونتير شنو بغيتو. في الكاب براتيك غنتريتي معكم هاد لا ريمينيراسيون دو كابيتال بروبر ولا ريمينيراسيون دو ليكسبلواتون كيعطيوها لك دائما. هاد لي دو كيعطيوهم دائما في ليكزارسيس. فلوكا الا ما عطاوهاش ليك اولا كيديروا لك واحد البياج، غنشرح لكم انا دوك لي بياج اللي غيقدروا يحطوا لكم في ليكزارسيس. moi les charges non incorporables. alors les charges non incorporables ce sont des charges اللي ما كاينش في اللي ما خصهمش يدخلوا لينا في لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. يعني لي شارج نو انكوربورابل نعطيكم دي زيكزامبل كما درنا هنايا. سو سون لي شارج نو كورون، يعني سو سون دي شارج اللي ما عندهمش نو ريفليت با لي كونديسيون نورمال ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز. مثلا الى عطيتكم دي زيكزامبل لي شارج نو كورون، l'impôt sur le résultat, dotation d'exploitation des amortissements des immobilisations, dotation aux provisions. هادو ما كيعطيوناش واحد ما كيغفليتيوش لينا واحد لي كونديسيون نورمال ديال ليكسبلوطاسيون، يعني ما كيدخلوش في ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز. الوغ انا بغيت نعرف، بغيت ندير لاناليز، ما يمكنش ندخل هادو، يعني خصني نحيدهم. نعطيكم دي زيكزامبل. بارفوا راه ما كيعطيكش غير لامبو سور لو ريزولتا، كيعطيك لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي ou bien les pénalités fiscales. حتى هادو كيتنقصوا parmi les charges non incorporables في لي كاب براتيك. ou bien كيعطيك عاوتاني لامبو سور لي سوسيتي، لامبو جينيرال سور لو روفوني. هادو كاملين كيدخلوا في لي شارج non incorporables. لونتربريز خاصها تنقصهم اللي تبغي تحسب لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. الا ما نقصتيهمش كيكونوا لي شارج يعني بحال كتدخل شي حاجه اللي ما كتغفليتيش l'exploitation. حنا خاصنا لي شارج qui reflètent l'exploitation de l'entreprise. plus ou moins les charges de substitution. alors غتقولوا لي علاش درنا plus ou moins. plus ou moins selon من كتشوفوا الفوق انا درت لكم la différence entre la dotation analytique et la dotation comptable. alors هاد les charges de substitution il est la différence entre la dotation analytique et la dotation comptable. c'est-à-dire تقدر تخرج ليا بالموا اولا تخرج ليا بالبلوس. الا خرجت ليا بلا ديفيرونس بالبلوس كندير بلوس هذاك لو مونطون اللي عطاني،
الى خرجت لي بلو موا كنحط لو موا. الوغ هذا هما لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. الى بغي يشوف كا براتيك في هاد لي شارج كومون كالكولي اون كا براتيك خليو لينا في الكومونتير. اي ابري كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا لقيتو دي ديفيكولتي في لي كا براتيك في هاد الكالكول دو لا كونطابيليتي ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك خليو لينا الكومونتير. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشرح لكم كومون كالكولي. اي بالنسبه الى عندكم لي ديفيكولتي في لي زوطر بارتي خليوهم لينا حتى هما في لي كومونتير، نديرهم لكم في لي فيديو الجايين اقرب وقت ان شاء الله. ما تنسوناش من الكومونتير، ابوني اي جيم باش نكملوا في الفيديوهات ديالنا. ولا عندكم دي زوطر موديول عندكم دي ديفيكولتي فيهم خليو لينا ميساج في لي كومونتير. اي بون كوراج.